مشاهدي صوت الساحل التونسي، مرحبا بكم. اليوم فريقنا حاضر في كلية الطب في سوسة لتغطية فعاليات الدورة الأولى للمنتدى اللي باش يحكي حول التجديد والابتكار في مجال البيداغوجي والرقمنة. التحديات اللي يفرضها هذا الابتكار في تجديد طريقة التدريس وربطها بالرقمنة ووسائل التكنولوجيا الحديثة اللي هي تتمثل في الانترنت. حضور الجامعة الافتراضية وجامعة سوسة كانت حاضرة اليوم. تجدون جميع التفاصيل في الريبورتاج التالي. Sensiblement soutenu par la cellule d'innovation pédagogique et numérique de notre université. Pour cela, donc, nous invitons le professeur Guy Schmidi pour nous présenter un peu la mission, les activités de la cellule numérique et pédagogique de l'université. Bienvenue à ce premier colloque international d'innovation pédagogique et numérique organisé par l'Université de Sousse. Je vais, à travers cette présentation, en la qualité de coordinatrice de la cellule d'innovation pédagogique et du numérique à l'Université de Sousse, vous donner un bref aperçu sur le contexte de création de cette cellule, ainsi que ses objectifs et un certain nombre d'activités qui ont été jusque-là animées par la cellule. En premier lieu, je souhaite revenir sur la thématique du colloque qui est en rapport avec l'innovation pédagogique. Si on regarde un peu qui est présent dans nos amphis ou dans nos salles de classe, on va voir que les outils, les réseaux sociaux sont vraiment présents dans nos salles de classe, Twitter, Facebook, YouTube, etc. Et que ces outils-là permettent en quelque sorte d'avoir quatre aspects. En premier lieu, permettre de partager un contenu que les étudiants ou les apprenants de manière générale souhaitent y accéder. Mais on va dire d'une manière générale, il n'y a pas un grand changement dans nos méthodes d'enseignement. On reste toujours dans le modèle transmissif d'enseignement et il n'y a pas cette adoption de pédagogie innovante, et ce qui déclenche une certaine visibilité limitée de notre université sur le plan numérique, sur ce domaine. D'où la création de cette cellule d'innovation pédagogique et numérique. Un groupe pilote a permis de mettre en place cette cellule d'innovation pédagogique et numérique, et le professeur Abdul a poussé vers la création de cette cellule pour promouvoir l'innovation pédagogique. Les personnes qui nous ont beaucoup soutenus pour cette organisation, je citerai M. Nasser Ali, M. Zied Amal, M. Issem Achour, Mme Afifa Ahmida, Mme Rabia Akemeni, Mme Inès Choueli et Mme Emel Dormeli, et d'autres personnes qui ont permis l'organisation de ce groupe. Les objectifs de notre cellule, nous avons fixé principalement 4 objectifs. Un premier objectif, c'est de contribuer au développement de l'innovation pédagogique. Notre cellule est intitulée Innovation pédagogique et du numérique. Nous utilisons l'outil numérique également pour nous aider à promouvoir l'innovation pédagogique. Un deuxième objectif, c'est d'assurer un accompagnement et une orientation des enseignants rattachés aux différents établissements pour l'adoption d'approches pédagogiques innovantes et l'implémentation de ces approches dans leurs enseignements. Un troisième objectif, et qui découlera des deux autres,
c'est qu'on va de cette manière-là développer et faire adopter par les enseignants donc ces pédagogies innovantes, particulièrement en utilisant les ressources numériques. Et en dernier lieu, notre public cible, ce sont les étudiants, et il faudrait impliquer les étudiants dès le départ dans ce processus de changement d'enseignement, arriver à voir dans nos enseignements de tout ce qu'on va partager en termes de données, de ressources. Elle aura également cette pédagogie ouverte à un volet coopération. Elle favorisera la collaboration et la coopération entre les différents acteurs. Et finalement, elle veillera à recueillir le feedback des différents intervenants de manière à améliorer le processus d'innovation pédagogique qu'on implémentera. Je vous remercie. Bonjour, avant de passer la parole au second intervenant, je voudrais juste lancer quelques idées comme ça pour alimenter le débat. Je suis professeur Olfa Youssef, je suis d'un certain âge, pour ne pas dire d'un âge certain, et l'âge est important ici parce que tout à l'heure, M. Dialawi a parlé de ce changement qui a existé, ce hiatus qui commence à se créer entre les jeunes et les moins jeunes. Et le problème, c'est que nous, à cause de l'avantage de l'âge, on peut faire la comparaison. On peut comparer réellement entre ce qu'était l'enseignement et la pédagogie avant, sans ordinateur, sans Internet, sans TIC d'une manière générale, et ce qui se passe aujourd'hui. Eux, ils ne le peuvent pas. Ils sont en plein dans la phrase de Michel Serres, ils vivent dans le virtuel, et c'est très intéressant parce que c'est comme si c'était un espace à part. Donc il faudrait réfléchir à cela aussi au niveau, étant linguiste de formation, au niveau de la langue. Parce qu'aujourd'hui, il y a des étudiants qui utilisent le langage SMS pour écrire. Jusqu'à quel point ce changement peut-il exister? Sommes-nous les résistants au changement sans en être conscients? Secondo, le terme numérique, et ça il y a un grand écrivain qui l'a dit, M. Tricot, qui a déconstruit le terme numérique au niveau de l'innovation peut être un terme magique parfois. Féliciter notre ami, le doyen honoraire, je n'ai pas vu dans la salle. Professeur Najib Reza, qui a été pour beaucoup aussi dans le développement de la faculté, mais aussi du numérique au niveau de la fac. Sans pourtant oublier Gérard, que je vois quelque part, qui a été la cheville ouvrière aussi de la faculté et de son développement. Merci encore une fois. Maintenant, de l'enseignement à l'apprentissage, j'allais l'intituler de l'enseignement 1.0 à l'enseignement 4.0. En fait, encore une fois, on a toujours insisté sur les changements majeurs. Les gens ne sont plus les mêmes, ils ont de nouvelles exigences, et on le voit à travers la rue, d'une manière générale. La génération du net, on en a parlé. Notre environnement est devenu de plus en plus petit. La science humaine va accélérer. La pédagogie qui nous intéresse est au carrefour des sciences. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une discipline à part entière. Et on a habilité un certain nombre de la soie de la faculté comme telle, parce que c'est une discipline. Elle est au carrefour des sciences simples. Elle est influencée par tous ces courants lors du dernier article. Ailleurs, en fait, chacun parmi nous sommes insatisfaits de notre environnement d'enseignement. Le constat est là. Chacun parmi nous peut le dire à sa manière. Les enfants sont vite. De plus en plus d'absentéisme. Il n'y a pas de motivation. Les gens ne sont plus les mêmes. Les étudiants sont des fainéants. Je m'excuse, je mets entre griffes. Les enseignants sont. Et ainsi de suite. Vous pouvez rajouter, vous avez probablement tous raison. Mais attention, ne cherchez pas d'accuser. Parce que le problème, c'est tout le temps comme ça. À chaque fois qu'on cherche à l'accuser, on est foutu. Parce qu'on est tous responsables. Tous responsables, d'ailleurs ça a été bien dit, en fait, avant de dire, c'est que les médecins, et comme je suis médecin, donc c'est mon cas de référence, nous, on voit les malades. Et ça a été depuis les années 78, quelqu'un parmi nous qui s'appelle Abramson, qui a édifié un texte qui est devenu intéressant, qu'on appelle les maladies du curriculum. Et on a défini 8 maladies. Donc, telle chose plus telle chose égale telle chose, et ainsi de suite. Il y a 8 maladies curriculaires. Autrement dit, depuis fin des années 70,
On connaît déjà les maladies, donc l'ossification du curriculum, la curriculosclérose, la curriculopathie, la curriculopédie, on les connaît. Ce sont des symptômes, tout simplement, évocateurs d'un dysfonctionnement de l'organisme, pour les médecins de l'organisme humain, de l'organisme du système d'enseignement. C'est quoi un système pour mieux comprendre les choses? C'est général. Donc en fait, le système, c'est plutôt composé essentiellement, qu'il soit ouvert ou fermé, je connais bien sûr la différence entre les deux, mais pour toujours des intrants qui vont produire des extrants. Ils sont pilotés d'une certaine manière à la recherche de la performance. Ils transforment les intrants sur un processus de transformation. Et quel processus de transformation? Quand on parle de performance d'un système, peu importe maintenant on va l'appeler établissement, fac de médecine ou système notamment d'un groupe de personnes ou le système scolaire, il est tout le temps piloté, on est à la recherche de la performance. Le processus de transformation, c'est quoi? En fait, c'est juste, pour nous, dans un système universitaire, c'est le cursus de formation. Lequel cursus est un logiciel. Transformer les intrants en extrants, c'est un programme. C'est un software. Je vais plus ou moins, chatouiller quelques idées. Ce n'est pas un problème de chaîne. Ce n'est pas un problème de ressources. Quoique on a besoin de ressources. C'est un problème d'intelligence. C'est un problème de programme. Et nos amis japonais, depuis les années 50, ont fait de révolution autour de ça. Regardant, analysant le processus de transformation, mettons-le en république, comme les gens le disent, notamment les spécialistes en informatique, et le tout se joue essentiellement sur lui. Donc, le cursus de formation d'un système scolaire est un logiciel qui comprend 4 maillons. J'utilise toujours l'exemple des maillons, parce que les maillons d'une chaîne, en fait, ou la force de la chaîne, il y a l'ensemble de ces maillons. Et elle se passe par le maillon faible. Quels sont les maillons d'un système scolaire, d'un système d'enseignement? Il y aura le contenu, certes. La manière, la stratégie éducative étant l'élément central de tout ça. Le troisième élément, c'est plutôt les méthodes d'évaluation. Et enfin, l'environnement dans lequel l'apprentissage se fait. Ce sont les 4 éléments, les 4 ingrédients sur lesquels on peut juger un système d'enseignement. Méfiez-vous d'une chose, et je me suis battu pendant longtemps autour de ça, donc ni l'un ni l'autre. Si vous dites le contenu, il y a 3, donc c'est une règle multiplicative, le maillon faible étant par exemple la multiplicative, ça vaut 0. Je ne sais pas quoi, pas combien, fois 0, ça vaut 0. En fait, donc, c'est ça l'approche parcellaire, et c'est ça qui explique les différents symptômes que j'ai déjà évoqués dans une diapositive antérieure. L'éviter, il n'était pas là. Dans le sens, dans des domaines spécifiques, il n'y a pas de connexion entre choses. Donc, ce discours ne tient plus. D'ailleurs, lorsqu'on parlait de comment les maintenir, je ne veux pas dire que ce n'est pas important, mais je dis que c'est une approche trop, 2, 3, 4, 5. Et ce qui est grave, je dis bien grave, c'est que vous avez votre discipline, vous avez passé l'examen, vous avez réussi, 3, on transfert notamment des commissions. Et on passe en 3e année, on passe en 4e année, et à peu près c'est comme ça qu'on voit les choses. On part avec une hypothèse que le professionnel que nous sommes en train de concevoir est la somme de ces différentes disciplines et réellement on peut dire des stages aussi. Donc, mais d'une manière générale, quelque part, là, on parle de la connaissance s'acquiert, on va aller la chercher. Les parcours ont été balisés parce que l'appel d'école behavioriste. Il vous faut des objectifs et on continue à en parler d'ailleurs. Ça me gêne quelque part, mais on continue à en parler. Dites-moi, quels sont vos objectifs? Quel travail personnel? Les méthodes privilégiées sont généralement, on a ajouté aux méthodes conventionnelles classiques, des séminaires, des cours, mais il y a aussi le travail personnel. Faites préparer telle chose, et ainsi de suite. Là, la pédagogie, donc, c'est la pédagogie behavioriste. En fait, objectif, plan de cours, syllabus, module, et j'en passe.
Les limites de cette approche, en fait, cette approche a des avantages de pouvoir replacer l'apprenant, l'idée de participation de l'apprenant, mais ce n'est pas une participation balisée, essentiellement. Et cette école, dans l'approche curriculaire, elle a ramassé les disciplines, elle les a rapprochées en créant des modules, en créant des certificats, donc, et chaque discipline, soi-disant. C'est un ramassage, essentiellement, ils n'ont pas une refonte des choses. Et dans le cadre de ce ramassage, on n'a pas touché à l'évaluation, et l'évaluation est conduite de manière verticale. Les déboires de cette approche, notamment on essaie de retrouver vers les années, fin des années 80, pour essayer d'avoir, on va passer maintenant dans notre école, où on part avec l'hypothèse que la connaissance se construit. Donc je ne veux pas rendre des choses très savantes, je sais les différents courants. Là, ça se rappelle un courant notamment cognitiviste, constructiviste, et même socio-constructiviste, plutôt, on est ça constructiviste, collectiviste et constructiviste. Et là, en fait, on apprend, il faudra plutôt mettre l'apprenant maintenant au centre, et c'est à lui de faire les choses. Et on est censé, le terme a été utilisé par le professeur tout à l'heure, on est censé les accompagner les apprenants, mettre à disposition notamment des étudiants des ressources. Il est appelé à mobiliser ses connaissances, imaginer, développer la créativité, et généralement, là on rentre dans d'autres méthodes d'enseignement, comme l'apprentissage par problème, le CBL, le PBL, Problem-Based Learning, Case-Based Learning, la pédagogie par projet, le travail du groupe, la pédagogie inversée, la classe inversée, et toutes, notamment ces méthodes pédagogiques sont nées, notamment dans ce cadre-là. Tout à l'heure, j'ai voulu insister sur un élément qui me paraît important. Mais attention à ne pas prendre un maillon et le mettre avec les autres. Le tout doit bouger ensemble, les 4 maillons doivent bouger ensemble. Ne me dites pas, je vais faire de la classe inversée dans un monde 1.0. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. C'est plutôt les trucs à la mode. Il y a nos discussions, tout le temps, on était autour de ce point-là. Non, mais non, ce n'est pas la technique, la technologie, la méthode qui va révolutionner. Rappelez-vous, si on se conscience des colonnes de l'âme. Ce n'est pas l'image d'un parapluie, ce n'est pas les tiges qui font la parapluie. Il y a les tiges, mais aussi la morceau d'étoffe. Le concept. Et on ne peut, l'enseignant doit comprendre qu'on ne peut pas faire apprendre. Moi, je donne l'exemple. Il y a des femmes dans la salle, des hommes aussi, qui ont élevé des enfants. Je leur dis une fois, est-ce que lorsque vous avez appris à votre enfant âgé d'un mois, d'une année, à faire les premiers pas, vous lui avez dit, vous faites faire, voilà monsieur qui doit te lever, fléchir la jambe à 45 degrés, avancer d'un poids, attention de ne pas tomber à l'autre, et ainsi de suite. Ce n'est pas le cas. Vous êtes en train de faire l'homme d'enfant. Vous êtes en train de faire l'homme d'enfant. Maintenez-le assis, vous êtes en train de souhaiter comment on doit marcher. Je pense que dans la vraie vie, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce qu'on l'a mis sur le terrain et on l'a accompagné en nettoyant l'endroit, en le rendant possible, plus développé, on l'a encouragé, on a fait déjà des appâts pour l'amener à faire. Et c'est ça l'approche, notamment qui est basée sur si je l'apprends que par moi-même. S'il n'a pas fait ce chemin, il fera jamais quelque chose de son destin, aussi pertinent soit-elle. Et ça, c'est un tournant important. Et on part avec l'idée que rien ne se fera sans que je puisse moi-même mettre la main, moi apprenant, mettre la main dans la pâte. Rien ne se fera. Et du tout, c'est maintenant comment faire sortir ces gens-là dans l'amphi toujours, mais il y a des techniques qu'on peut utiliser à l'amphi pour les faire bouger, pour les amener à mettre la main dans la pâte. On ne peut pas apprendre. D'ailleurs, le concept de la classe inversée, d'autres sont des concepts. La transformation de l'enseignement 3.0, la transformation du milieu d'apprentissage est fondamentale. Généralement, le milieu d'apprentissage doit bouger, l'atmosphère, les gens ont bien sûr il faut être actifs, il faut encourager la découverte, la divergence, l'ambiguïté, les personnes se sont respectées dans tout ça, c'est la confrontation qui est recherchée. C'est la confrontation des idées, bien sûr. S'il n'y a pas de confrontation, il n'y aura pas à peu près d'apprentissage dans ce cas-là. Et ce qui est très très important, fondamental de mon point de vue, c'est que c'est l'évaluation, les examens, comme on dit, tout le reste, qui sont sensibles.
conduire les curriculums. Si vous allez tout faire, vous allez poser par la suite quels sont les signes dans ma discipline, quels sont les signes de diabète, comme question d'examen, vous êtes foutu. Si vous allez de toute façon poser des questions d'ordre politique, vous êtes foutu. Parce que ce qu'on c'est faire, c'est résoudre des problèmes. C'est plutôt ça qui est le plus important. Et l'évaluation n'est pas censée, elle est censée devenir transversale. Elle est censée pénétrer l'ensemble des curriculums. Ne me dites pas, monsieur, vous l'avez enseigné, vous l'avez entendu enseigner en première année. Parce que les compétences, en fait, s'accumulent et ce qui était posé en première année n'est pas censé aller à l'oubliette. On doit poser des questions en deuxième année, c'est ce qui a été fait en première année. C'est pas moi, c'est l'école. J'ai connu une grande école, notamment en Hollande, Maastricht, l'école de médecine, et qui posait la même question d'examen, quel que soit le niveau. La même. Quel que soit le niveau, en première année, deuxième année, troisième année, quatrième année, c'est toujours la même question. Et il y a des exemples partout pareils, à New Mexico, notamment, et au Castel, et d'autres. En fait, pourquoi on pose la même question, quel que soit le niveau? Parce qu'on s'attend à ce que la réponse est totalement différente en fonction du niveau. C'est ça le plus important. C'est pas que j'ai oublié quand même. Et l'approche par compétence, en fait, c'est le modèle d'enseignement repose sur cet aspect-là. Et là, on parle d'idée, si vous voulez améliorer l'apprentissage, pensez au système d'évaluation, c'est lui qui va conduire pratiquement la performance. Donc, je ne vais pas m'attarder parce que c'est un peu assez lourd, en fait, je connais pas ceux qui font de la pédagogie. Donc, généralement, c'est comme pédagogie, lorsqu'on parle de cognitif, il y a trois champs, en fait, il y a le domaine cognitif, psycho-affectif et le domaine comme psychomoteur, et le niveau taxonomie cognitif, il y en a trois. Le niveau 1, c'est se souvenir, avoir des activités, se souvenir, avoir. Et le niveau 3 étant cette capacité d'appliquer des choses, d'intérioriser et d'accomplir, faire, autrement dit, un geste. L'école conventionnelle, je dirais même de nos jours, elle joue au niveau 1, que ce soit au niveau de la cognition, que ce soit au niveau psychomoteur, habilité, que ce soit au niveau de l'attitude. Alors qu'elle est censée, d'après ce que je viens de dire pour l'enseignement 3.0, au niveau 3, c'est ça le terrain du jeu de l'école. Elle n'a pas pu l'atteindre. Elle n'a pas pu l'atteindre. Donc, le tout, c'est comment faire, notamment ce transfert. Pour ce colloque et pour cette présentation. Merci à mes collègues aussi de l'Université de Sousse qui m'ont accueilli avec une assistante pendant ces quelques jours. On a travaillé sur un projet commun que je vais vous présenter. Quand je suis arrivé à l'université aujourd'hui, ce matin, ça m'a rappelé une histoire qui m'a été racontée lorsque j'étais professeur à l'université de Sherbrooke au Québec. Sherbrooke, c'est une ville du Québec qui se trouve entre Montréal et Québec. Et donc, cette université qui a été créée dans les années 60 a eu un problème dès le départ parce qu'ils se sont dit comment on va attirer des étudiants en médecine à la faculté de médecine, sachant que d'un côté, il y avait Montréal qui était très attractif parce que c'est Montréal, c'est une grande ville, et que de l'autre côté, il y avait Québec qui était aussi très agréable à vivre, alors qu'à Sherbrooke, il n'y a pas grand-chose à faire pour quelqu'un qui a 25 ans et qui fait des études de médecine. Alors, en fait, ils se sont dit, on va essayer de trouver une solution. Alors, la solution, peut-être à l'époque, aurait pu être le numérique ou la pédagogie numérique, mais en fait, le numérique, dans les années 60, c'était pas suffisamment développé. Et ils se sont dit, on va essayer de donner un programme de formation à ces étudiants qui soit très attractif. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va travailler sur la pédagogie. On va mettre une pédagogie qui est extrêmement innovante dans notre faculté de médecine, de manière à ce que les étudiants de Montréal et de Québec se disent, c'est beaucoup mieux à Sherbrooke, et on va aller à Sherbrooke. Et ça marche. Alors comment ils ont fait pour... alors ça a marché pourquoi? Parce qu'actuellement, l'université de médecine, la faculté de médecine de Sherbrooke est classée 3e par l'OMS du point de vue de la formation de médecine. Donc ça, c'est le résultat après maintenant plus de 50 ans de travail dans la faculté de médecine. Alors comment ils ont fait? Ils ont fait une chose très simple. Ils ont dit, on va prendre un professeur en sciences de l'éducation et on va le mettre dans la faculté de médecine. Et ce professeur en éducation, il s'est mis à travailler avec ses collègues, professeurs en médecine, et ils sont mis à réfléchir. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que la formation de nos étudiants soit une formation qui soit intéressante, une formation qui soit pertinente, une formation qui soit efficace.
Et ils ont travaillé sur des choses qui étaient très innovantes à l'époque, mais qui maintenant sont bien connues, mais qui étaient pratiquement uniquement faites à l'université de Sherbrooke, qui était par exemple de faire de la pédagogie par problème, qui était cité tout à l'heure. Et maintenant, quelques dizaines d'années après, les médecins de l'université de Sherbrooke sont toujours enseignés avec de la pédagogie par problème, mais maintenant, il y a toujours un professeur de la faculté d'éducation qui se trouve à l'intérieur de la faculté de médecine, c'est actuellement à la connaissance de Denis Bédard, et il travaille sur les questions de technologie et d'éducation. Alors voilà, moi aujourd'hui, ce que je voulais faire dans cette présentation, c'est de discuter justement la question donc, de l'articulation entre l'innovation et puis la recherche, c'est-à-dire le fait de faire de la recherche en éducation à l'intérieur d'une faculté pour laquelle, a priori, on va faire plutôt de la recherche en médecine. Alors, je vais essayer de partir d'abord peut-être d'une définition de l'innovation. Alors, des dizaines et des dizaines de définitions sur l'innovation. La définition que je vais vous présenter, c'est simplement celle que moi j'utilise, parce qu'elle me paraît intéressante. C'est celle de Yves Chevalard. Donc, vous voyez que c'est une définition qui est maintenant ancienne, qui a plus 40 ans, qui a près de 40 ans, pardon. Il me dit, Yves Chevalard, l'innovation, c'est une pratique fondamentale de l'ingénieur qui l'emmène à enrichir un répertoire de pratiques sociales. Donc en éducation, moi je dirais pratique pédagogique. Enrichir un répertoire de pratiques pédagogiques. C'est-à-dire partir d'un existant, voilà ce qu'on fait en pédagogie, et puis essayer de dire, tiens, on va essayer de changer les choses parce qu'on a des problèmes pédagogiques, et on va essayer de les résoudre en essayant d'utiliser d'autres façons de faire. On va enrichir ces pratiques. Et ce qui est intéressant dans cette définition, c'est aussi que cet enrichissement, il ne va pas sortir du néant, mais il va sortir finalement des ingénieurs et donc de la recherche. C'est-à-dire qu'on va s'appuyer sur des modèles de chercheurs, des modèles développés par des chercheurs en éducation en particulier, pour essayer de mettre en place des pratiques intéressantes d'un point de vue pédagogique. Ça veut dire aussi qu'on va évaluer ces pratiques. Les autres définitions que j'ai mises ici sont mises simplement parce qu'elles insistent sur une chose qui me semble très importante, qui est le fait que quand on fait de l'innovation, il y a une chose à prendre en compte, c'est le contexte. On ne peut pas utiliser les mêmes innovations dans des contextes différents. Alors, si on essaie de modéliser ces choses-là, on pourrait se dire, c'est simple, l'innovation, on a des savoirs didactiques, pédagogiques, des savoirs technologiques, si on a affaire à l'innovation technopédagogique. Et puis on va prendre des ingénieurs, on va les amener à développer des dispositifs qui vont permettre une innovation technologique pédagogique. Donc finalement, l'innovation, c'est un processus de conception, c'est un processus d'ingénieur. وجدي كرباعة أستاذ تعليم عالي جامعة سوسة ممثل جامعة سوسة في جرين متريك ولاهي بالمشاريع التكنولوجي دافورماسيون دو كوميونيكاسيون والرانكينج. سي وجدي، عرفنا اللي حضوركم كان فاعل وناشط فيما يخص اليوم الإقليمي الإفريقي حول تصنيف الجامعات. باش نكونوا هكا واضحين، كان تنجم تعطينا مثلا الترجمة نتاعو بالفرنسية. نحبوا نعرفوا جامعة سوسة أي مرتبة احتلتها، وكيف كانت ولا كيف احتلت جامعة سوسة واستحقت هذه المرتبة. شكرا. جرين متريك هو يعني أورجانيزم جديد عمره 10 سنين يصنف في الجامعات حسب بعض الكريتير، خاصة المحافظة على البيئة مع البحث العلمي والتدريس. من السنة جامعة سوسة ولات هي الممثل جرين متريك في إفريقيا وفي تونس، وعلى هذا الأساس نظمنا اليوم الإقليمي اللي حضروا فيه 8 دول، وحضروا فيه حتى دول من آسيا، من تايلاندا، من إندونيسيا، وبالطبيعة الجامعة التونسية. والهدف منه هو التعريف بالأورجانيزم تاع التصنيف هذا، وتحسيس الجامعات على أهمية التصنيف أولا، وأهمية المحافظة على البيئة على خاطر للمجتمع متاعنا، للبيئة متاعنا، لجامعاتنا يلزمنا نكونوا نحضروا بيئة للأجيال القادمة. جامعة سوسة اليوم مصنفة ثانية في تونس بعد جامعة منستير في هذا التصنيف اللي يضم قرابة 800 جامعة عالمية. جامعة سوسة في حدود 660 درجة، أول مرة تتصنف، ما زلنا نأمل ونتحسنوا إن شاء الله.
خلينا نتحصلوا على المرتبة هذه هو خاصة وجود العديد من مؤسسات جامعة سوسة اللي عندهم فضاء كبير فيها معناها شجر، فيه خضرة، فيها معناها مساحات خضراء. نذكر منهم خاصة معهد شط مريم الفلاحة، كلية الطب، يعني كلية الآداب. معناها عندنا بعض الكليات اللي تقرب المعايير العالمية في معناها بالنسبة للكلية من حيث البنية التحتية ومن حيث المساحات إلى غير ذلك. لذلك حصل لنا الشرف استقبلنا الرئيسة نتاع التصنيف، جات هي بيدها عرفت التصنيف، عرفت الجامعات التونسية كيفاش التقييم يوصل لها، شنو المعايير، وهذا مهم جدا لانك باش تقدم في تصنيف لازم تعرف كيفاش يتم، كيفاش ليفاليوسيون معناها. كذلك حضر معنا السيد سفير دولة اندونيسيا مع انه التصنيف انطلق من اندونيسيا. كذلك ممثل عنا الجامعات العربية، منظمة الجامعات العربية، وكذلك يعني قلنا ممثلين من دول أفريقية آسيوية والجامعات التونسية. سي وجدي، نحبوا نعرفوا قيمة هذا التصنيف في دفعكم ودفع جامعة سوسة للعمل أكثر. معناها التصنيف هذا شنو يعطيكم باش نجموا تقدموا الإضافة وباش تواصلوا تحسنوا؟ نحب نقول جامعة تقدم خدمات ولا تقدم خدمات، حتى معناها جامعات تولي تنافس الجامعات والمراتب. نلقاو جامعات مثلا في المراتب الأولى، وقتاش تولي جامعة سوسة وجهة المشارقة ووجهة الأفارقة اللي بداوا تقريبا. معناها نحبوا نحكيوا على أهمية هذا التصنيف في تسويق جامعة سوسة والتسويق للتعليم في تونس ورفع. ونعرفوا التعليم في تونس قاعد معناها يمر بصعوبات، كيفاش جامعة سوسة تنجم تدفع بهذه الصعوبات وترفع لنا روسنا في التعليم وتدفع بماركة التعليم. باش نكونوا متفاهمين ثم زوز نقاط ما لازمناش نساوهم. المشاكل ديما تكون عندنا مشاكل، ديما ثم حاجات نحسنوهم، هذا مانيش باش نختلفوا فيه اثنين. لكن أنا عندنا مشاكل او اضرابات او اي حاجه من هذيا ما يلزمناش يمنعنا ان نحلموا ونخموا في غدوه، لانه ما ماناش نبنيو حتى شيء باش نقعدوا نحلوا في مشاكل اليوم. لذلك نحلوا مشاكل اليوم وننطلقوا للغدوه اون بروجيت دون لافنيغ. هذا واحد. اثنين، اي تصنيف عالمي مش دي عالمي باش يعطينا فيزيبيليتي، يكون عندنا اسم بالنسبه للجامعات الاخرين. واي طالب في دوله يحب يقرا في دوله اخرى باش يغزر التصنيف العالمي نتاع الجامعات هذيك، بطبيعه سمعه الدوله، الاستقرار فيها السياسي ولا الاقتصادي، لكن سمعه الجامعه باش يمشي لها. لذلك ان احنا الاستراتيجيه نتاعنا في جامعه سوسه ان ننخرطوا في كل انواع التصنيفات العالميه. ثم انواع راهو صعبه علينا برشا، كيما تصنيف شنغهاي اللي يعطي 50% من النقاط للمؤسسات اللي عندها امبري نوبل يقري والا متخرج منها. يعني هذا معناها تعمل على حسب القياس لبعض الجامعات الامريكيه باش نكونوا واضحين. التصنيفات الاخرى التي تركز على البحث العلمي ولا التدريس والا الحفاظ على البيئه نجموا نخرطوا فيها، نجموا ننافسوا فيها الدول الاخرى ونتعلموا بشويه باش نحسنوا رواحنا. لذلك علاش كان مهم ياسر انه الرئيسه والمسؤول على التقييم يكونوا حاضرين، نعرفوهم يعرفونا ونعرفوا كيفاش يقيمونا. لذلك كيما الطالب كي يعرف البرامج نتاع الامتحان باش يكون العدد نتاعو خير، لانه يكون محضر روحه شو باش يقرا شو باش يعدي. احنا باش نعديو امتحان تصنيف، لذلك قرينا دروسنا ان شاء الله، عرفنا البرامج شنو، وتو باش نحسنوا رواحنا لما فيه خير سمعه الجامعه وسمعه الدوله. وبالطبيعه اولادنا كيف حتى كي ما يقراوش برا ويحتكوا بطلبه اجانب لهنا، حتى الثقافه نتاعهم الانفتاح نتاعهم على العالم حاجه مهمه برشا. اوروبا عرفتها قبلنا، تجيب في الطلبه من العالم الكل باش ولادها يحتكوا بهم ويعرفوا الديانات، يعرفوا الثقافات، يعرفوا الطقوس، العادات. هذا مهم لنا احنا برشا. شكرا، عايشك، بارك الله فيك. ان شاء الله لمزيد من التوفيق معناها لسوسه وجامعه سوسه ولتونس بصفه عامه. شكرا. احب جست نقول انه هذا
راهو مجهود جماعي، الايكيب كامله اللي هي السيلول دو رانكينغ في جامعه سوسه، وبالطبيعه ثم سياسه مسطره من الجامعه. نحبوا ان شاء الله في السنوات القادمه نقدم كل مره شويه سياسه المراحل. شكرا، عايشك، بارك الله فيك. شكرا لك. علي المتراوي، رئيس جامعة سوسة. أنا طبيب في الأصل وأستاذ جامعي في الطب، وكنت عميد كلية الطب سوسة سابقا. سي علي، اليوم حاضرين في الدورة الأولى نقولوا كولوج انترناسيونال للإنوفاسيون بيداغوجيك نوميريك. شنو معناها؟ فاش تمثل انوفاسيون؟ اصلا كلمه انوفاسيون فيها ابتكار، فيها تجديد. كيفاش مش يكون هالابتكار هذا وهالتجديد في مجال البيداغوجي وربطه بالرقمنه، او ربطه بماذا؟ نحب تفسرنا هذا اليوم شنو يقوم، والمفهوم الكونسيبت اصلا في ماذا يتمثل؟ بارك الله فيك. اول حاجه نحب نحط الكولوك هذا في الاطار نتاعو. الاطار هو لو ديفلوبمون بيداغوجيك اي لو نيميريك. تعمل في إطار توجه بالنسبة لجامعة سوسة منذ عدة أشهر لملائمة التكوين والرقمنة، وعملنا بالشراكة صاحب نأكد كونه بالشراكة مع لايوف لاجونس يونيفرسيتير لا فرانكوفوني وبعض الجامعات المرموقة في الميدان هذايا كما جامعة فرايبورغ من ألمانيا وخيالنا من مصر، لبنان، الجزائر، المغرب. الكولوك يتطرق البيداغوجيا ومنظومة التدريس ككل، وكيفاش الرقمنة في حد ذاتها باش تأثر فيها. اليوم ما نجمش ننساو اللي يكون ثم متغير جذري في حياتنا اليومية، اللي يكون المعلومات اللي كانت في أيام زمان في أمخاخ الفنيين من أساتذة ومهنيين وكذا، من اللي تخلقت الانترنت خلينا نقول في التسعينات أساسا، هالمعلومات هذه الكل ولت حطت في بنوك المعلومات، والتدخل والاكسي للمعلومة هذه ولا ديمقراطي بشكل غريب. فالميغراسيون هذه من رؤوس العباد للصناديق بنوك المعلومات هذه، طبعا المتلقي للمعلومة ولا يتساءل على صلاحية في حد ذاته، نمشي بعيد على صلاحية المتدخلين في نظام التعليم، باش ما نقولش الأساتذة والناس الكل. وطبعا المؤسسة التعليمية من دورها باش تتساءل السؤال هذا، تتساءل لأنه لا جينيراسيون يسمىها جينيراسيون زاد، هذوما الناس اللي ولدوا بعد التسعينات اللي هم ولدوا في منظومة انترنت في وسطها مش مجنبتها، هذا كان عندهم تأثير كبير على الأشياء، ويلزم يتسأل السؤال هذا، وهذا السؤالات المطروحة في الإطار نتاع برنامجنا اليوم. نتساءلوا باش نحسن، نتساءلوا باش التعليم وطرق التعليم تاعنا توافق أو تطابق المنظومة الجديدة. نتساءلوا باش أولادنا الطلبة اللي هم اليوم موجودين داخل المؤسسات التعليمية يستنفعوا أكثر نوتامون من الطرق الحدثية هذه، لأن احنا في جامعة سوسة طرحين مسألة مراجعة البرامج، في قاعدين نعيشوا في تفكير ريفليكسيون استراتيجيك، معنا تفكير استراتيجي للجامعة ومؤسساتها، ومن جملة النقاط اللي قاعدين نخاوموا فيها توا هي مراجعة البرامج ومراجعة دورنا كمؤسسات وكمتدخلين لملائمتنا باش يقع احسن ملائمه لنا مع الوطن. سعلي، التحدي توا حاليا هو كيفيه الاستفاده من الرقمنه في التعليم وتطويره، معناها بطريقه بيداغوجيه، مش الرقمنه تكون هي المهيمنه والمسيطره تقريبا على مجالات الحياه، ما تعرف اي معلومه تو ولات موجوده على الانترنت. كيفاش المربين هذا التحدي بالنسبه للاساتذه وبالنسبه للباحثين في كيفيه الحصول على المعلومه، تبويبها وجعل كيفاش الرقمنه هذه مش تكون حدثيه بطريقه تواكب وتخلي المربي او الاستاذ او المتلقي معناها يكون يستفيد من هذه الرقمنه بطريقه بيداغوجيه وتحسن نوعيه التعليم. كما تعرف التحديات اللي تفرضها معناها نوعيه التعليم في جامعاتنا الحاليه باش نجم تكون جامعاتنا تواكب التطور الموجود
معناها في الخارج والموجود في جامعات كبرى؟ انت قلت هي الاشكاليه اشكاليه التحدي، وقت نقولوا تحدي نقول التغيير ملائم يصير شونجمون نوتامون ابروبري. وقت نقولوا التغيير معنى التغيير ملائم نقولوا اخذ بعين الاعتبار حسب واحد يعمل تشخيص للوضع الحالي اللي اليوم ما نجموش نقولوا مثلا لي تكنولوجي هذوما جدد نوز انفلونس با، هما موجودين في حياتنا اليوميه. حتى في نطاق مهنتي كطبيب نجم نقول لك من توا اللي الخدمات الصحيه اللي تاخذها اليوم بها الالات الجديده، الالات سيرتو من نوع نانو، معنا من نانو مزور 10 puissance moins 9. ثم دي زوندروا في البلدان qu'on n'a jamais visité, que nous sommes en train de visiter aujourd'hui. Donc les prestations de services, ils vont être encore de loin meilleures que les prestations de services اللي موجودين لقدام. Et donc en fait لابد باش التحدي هو التعامل مع الشيء هذا بطريقه ايجابيه، ماهيش عمليه رفض للتكنولوجيا. التكنولوجيا هي ولت منا وداخله في حياتنا اليوميه، ولابد من toutes les manières la science a toujours évolué comme ça. وما تنجم تكون كان اما تتعامل معها بطريقه ايجابيه وتساير وتردها لصالحك، او هي مش تهزك لثنيات اخرى لطرق اخرى. وهذا هو التحدي كما قلت انت، وانا موافق على طول. وهيك علاش هو لوك نهارين هو تحليل المنطقي لهذا التحدي ونشوف كيفاش نتعاملوا معه. واحنا متفقين معنا لابد باش يقع لاجستمون notamment par rapport à ces changements majeurs dans notre environnement. Ce sont des changements majeurs dans notre environnement de pratique. سعلي هذا المنتدى وغيره من المنتديات أكيد باش يساهم. سمعنا مؤخرا اللي جامعة سوسة تحصلت على مرتبة مشرفة في التصنيف الإقليمي الإفريقي. لو كان تحكينا صار توا عنده نهارين ولا 3 أيام. سعلي لو كان تحكينا على هذا التصنيف وجعله معناها رفع مرتبة جامعة سوسة وجعلها وجهة وقبلة، معناها يخلي الطالب يكون مرتاح أكثر يقرأ في جامعة سوسة ويتوجه لجامعة سوسة، ويخلينا عنا ماركة. بالحق نحب نحكي على ماركة التعليم اللي نجم نجيبها معناها فارقة أجانب آخرين يجوا يقراوا في جامعة سوسة بفضل هذا التصنيف وغيره من التصنيفات اللي جامعة سوسة معناها مقبلة على معناها الانخراط في مثل هذه التحديات. شوف احنا عندنا توا عامين وشوية حطينا في الجامعة واحدة باش للتقييم التقييم كل ما تقوم به الجامعة. وهذا نقول التقييم هي اللي باش نعرفوا احنا فين احنا بالنسبة للمؤسسات اللي تشبهنا وتشبهنا. وهذه ما تنجم تعمل باش تقارن روحك لا وزات. هو العملية زي ما نفهموا اللي هي لازمك في وقت ما تفهم انت فانا بلاصه باش تنجم تقدم باش تنجم تبني، ماهوش بالضروره اللي جلد الذات. هي لابد احنا والنواه اللي عملناها هذه في الجامعه قاعده تتبع في عملنا دياغنوستيك على استجابه ويننا احنا، وقعدنا عملنا برامج تدخل في حد ذاتها عندنا نخدم عليها عامين واش توا برامج تدخل لتحسين الرانكينج بتاعنا. طبعا نجم نقول حاجتين. اول حاجه كونه ملتقى دولي وقع الجمعه اللي فاتت على الرانكينج هذه جرين ماتريكس. اول حاجه باش تونس تكون ارض لقاء للمجموعه هذه اللي تخدم على الرانكينج تعتبر حسب اعتقادي الشخصي حاجه كبيره برشا خاطر سا بو باسي انابرسي سي لاكت لوي مام كو دي زورغانيزم دو رانكينج يجيو ويعملوا اجتماعهم في سوسة مدينة سوسة جامعة سوسة. حسب اعتقادي الشخصي هو يعتبر حاجة إيجابية جدا. الحاجة الثانية كون نحن وقت لما يعملوا اجتماع نتاعهم لهنا ويقع التواصل والتداخل واخذ لي بارامتر ولي زانديكاتور دو مزور ما ينجموا يكونوا كان يحسنوا في الجدوى نتاع البناء نتاعنا. maintenant هذه الحاجة لا بليز امبورطون. دونك الجمعة اللي فاتت يافي لا ريونيون نتاع لو جروب دو رانكينغ هذا اللي وقعت في سوسة الجمعة اللي فاتت هذه. وفيما عدا ذلك ثم ناس يعملوا في الرانكينج هذوما خرجوا النتائج نتاعهم. النتائج الأولية قاعدة تخرج واحنا قاعدين نتحسنوا قاعدين نتحسنوا
اخر رانكينج يقولنا راهو على النطاق الوطني على الاقل احنا كنا في وضعيه وقت عملنا التشخيص نتاعنا عميل تالي كنا على النطاق الوطني على 13 جامعه كنا سادسين. في الرانكينج هذايا ولينا ابري قدمنا من مرحله لمرحله يظهر لي في بعض اوني ابري تروازيام اوني با ساتيسفي. معناها احنا عملناها كما قلت لك باش نجموا نقدموا وباش نلقاو طرق دي ستاندار دو فيريفيكاسيون باش نشوفوا نو انسام بارابور لا ديستيناسيون. قاعدين نتحسنوا قاعدين نقدموا سي اون تري بون شوز مي لوبجي سي داتر انكور بلو بيرفورمون اي دو لوان بلو بيرفورمون. فهمتي خاطر quand on devient performant ثم انا اداج كوزورتيا يقول لك الجوده او الكاليتي او لا بيرفورمانس كل ما تقرب منها كل ما هي تبعد. واحنا في التفكير هذايا داخل الجامعه لمده زمنيه معينه. شكرا سعلي بارك الله فيك. ميرسي بوكو يعطيكم الصحه. ليليا شنيتي بالقاضي استاذه محاضره بجامعه سوسه. مدام ليليا حضرنا اليوم في المنتدى الأول نقولوا منتدى حول الابتكار أو التجديد البيداغوجي والرقمنة. شنو يعني الابتكار؟ شنو معناه ابتكار في البيداغوجي؟ كيفاش طريقة التدريس التعليم كيفاش تكون ربطها بالرقمنة، كيفاش تكون مسيرة للرقمنة مع الرقمنة أم الرقمنة مهيمنة؟ هذا الكل نخلي لك أنت. الابتكار البيداغوجي هو موضوع مهم جدا في التعليم الوقت الحاضر. علاش؟ على خاطر الطلبة بطريقة عامة هم يستعملوا في الأساليب الحديثة لي ريزو سوسيو الإيميل يعني طريقة التدريس لازم تواكب ليفوليسيون اللي صايرة في التكنولوجيا ولازمها تتطور باش تواكب يعني ليفوليسيون هذه وتحضر الطلبة للتشغيل معناها باش تكون توفر لهم أكثر حظوظ في التشغيل. كيفاش باش تصير العملية معناها المواكبة هذه؟ إنه نستدعيوا الأساتذة والطلبة ونناقشوا على الأساليب هذوما الجدد للتعليم، طريقة استعمال الفيديو مثلا كطريقة للتدريس، طريقة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي للتدريس، طريقة معناها الامبليكاسيون نتاع الطالب في معناها في الدرس بطريقة انه نحضروه ويكون عنده اللي نحكيو عليهم برشا لي سوفت سكيلز اللي هما يسمحوا له باش يلقى بطريقة اسهل معناها عمل بعد معناها استكمال دراسته. تطوير مثل هذه الاساليب وجعلها نحب نحكي على الرقمنه. احنا نعرفوا اللي المعلومه تو ولات موجوده بارتو، تنجم تحل الانترنت تحصل على اي معلومه تحب عليها وتنجم تعمل حتى منتدى التشغيل عن طريق الانترنت. التطور معناها نقولوا المضطرد للانترنت اللي يصير كل دقيقه كل ثانيه تقريبا. نحب نعرف كيفاش جامعه سوسه مش توظف هذا التطور لصالح الطالب وتخلي المدرس عنده القيمه الفالور. خاطر قبل كنا نقدروا للتدريس بطريقه والمدرس بطريقه، توا ولا المعلومات الكل تقريبا الطالب ساعات ما ينجمش يحضر الكورة خاطر مش يلقاه موجود ولا يتناقلوا عن طريق الوسائط المتعددة وعن طريق الانترنت. كيفاش مش تخلي التعليم الطريقة هذه تخليها توظفها لصالح المدرس وايضا لصالح التلميذ ولا الطالب سامحني باش ينجم الطالب يحضر في الدرس ويواكب ويفعل ويكون حضوره فعلي كما موجود في الجامعات العالمية تقريبا. معناها هو معناها صحيح كلامك صحيح وبالضبط. هذا هو المشروع نتاع الوحدة الابتكار البيداغوجي والرقمنة اللي وقع إحداثها في جامعة سوسة منذ بعض الأشهر. من أهداف الوحدة هذه إنه نحضروا رواحنا للتغيير هذايا اللي قاعد يصير بالنسبة للبروفيل نتاع الطالب بأي طريقة. أول حاجة تكوين المكونين، لازمنا نكونوا الأساتذة لاستعمال هالوسائل الحديثة للتعلم في تدريسهم وتوظيفها. ثانيا فما تغيير في مهنة الأستاذ ما عادش ينجم يقري درس بطريقة كلاسيكية، لازم يولي عنده نقولوا دور فاسيليتاتور، يعني يختار لي ريسورس يعني المواد ولا يعني الكونتوني اللي موجود في الانترنت، المحتوى الموجود في الانترنت اللي هو أكثر يتلائم مع الدرس نتاعو ويلورينت يعني يوجه للطلبة للكونتوني هذاك ويكون أكثر انيماتور
ليكتور دو كور، معناها التحدث ولا المناقشه نتاع الكونتوني هذاك هي اللي باش تخلي تصير اللي نعبروا عليه لابروبرياسيون دو كونتوني، التمكن من الكونتوني هذاك والامبليكاسيون معناها نتاع الطالب في البروسيسوس دابرونتيساج. شكرا عايشك، بارك الله. بارك الله فيك. سي عز الدين، نحكيو على تحدي جمع بين اليوم ايضا نحكيو على المنتدى الاول للابتكار او التجديد في مجال البيداغوجي والرقمنه. ربط الرقمنه بالبيداغوجي كيف يتم وكيف يكون؟ هو مبادرة طيبة من طرف جامعة سوسة اللي هي عندها خلية كاملة تهتم بالتجديد البيداغوجي واستعمال الرقمنة في هذا الميدان، واللي هو يندرج بالنسبة لجامعة تونس الافتراضية من بين مشمولاتها لصالح مختلف مؤسسات التعليم العالي ومختلف الفاعلين في القطاع، أساتذة وطلبة وإداريين وتكنيكو بيداغوجيك اون جينيرال. على كل بالنسبة للمبادرة هذه احنا كجامعة تونس الافتراضية اجرات العادة ان نستجيب لمختلف الدعوات وننظم بالتكامل مع مختلف المؤسسات الجامعية التونسية أيام وورشات عمل وتظاهرات علمية في هذا الميدان لمزيد تفعيل الانتفاع بما توفره جامعة تونس الافتراضية لصالح منظومة التعليم العالي في تونس وحتى في المغرب العربي وفي إفريقيا حاليا، نظرا للانفتاح المطلوب بالنسبة للتعليم الافتراضي واستعمال الرقمنة في هذا الميدان والتجديد البيداغوجي عن طريق الرقمة وتطويعها لتحسين جودة التكوين وخدمة المواطن التونسي بمفهومه الشامل. حضور الطالب او المتلقي، نقولوا تلميذ بين التلميذ وبين الطالب في معنى هذا يفرض التعليم الافتراضي، هل يلغي حضور دور الاستاذ وحضور الطالب للمؤسسه التعليميه مهما كانت؟ الانضباط كيف يكون معناها الاختلاط او التكوين البحوث كيفاش تكون معناها هذه؟ هو التكوين الافتراضي منذ سنة 2002 جامعة تونس الافتراضية موجودة في تونس، والبلدان المتقدمة مشات أشواط، ونعتبر للتجربة التونسية رائدة كذلك في هذا الميدان. والتعليم الافتراضي لا يلغي التعليم الحضوري، بل بالعكس موجود سكون ابل بلندد ليرنينج، يعني مختلط بين حضوري وعن بعد باستعمال التقنيات الحديثة في تكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة. إذن فالمحتوى هو رقمي، وتقع بلورته بيداغوجيا لتوفيره للطالب، وتقع متابعة الطالب من طرف الأستاذ اللي هو متكون بدوره في التقنيات الحديثة هذه لاستعمالها وتطويع واستعمال الانترنت للتخاطب مع الطالب متاعه والتفاعل ومرافقته في مختلف التسلسل البيداغوجي للدرس أو للدروس وتكامل هذه الدروس. شكرا سي عز الدين، بارك الله فيك. شكرا. خليفة المبروك، أستاذ تعليم عالي، مدير المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة. سي خليفة، حضوركم اليوم في المنتدى الأول للابتكار ولا التجديد نقولوا في مجال البيداغوجي والرقمنة، كيفاش يكون هذا تطبيق مثل هذا بالنسبة للجامعات وجامعة سوسة؟ تعرف لي البيداغوجيا لازم تتطور، سينو نوليو احنا نوخروا برشا وما عادش نوصلوا المعلومة كما يجب للطالب. هذا الملتقى الأول للتطوير البيداغوجي واستعمال الرقمنة. جامعة سوسة عاملة بعض الخطوات في الشيء هذا، يختلف من مؤسسة إلى أخرى. دونك تم دعوة عديد الأطراف، أهمهم نجم نذكر الجامعة اليونيفرسيتي فيرتويال، الجامعة الافتراضية اللي هي عندها برنامج متكامل للشيء هذا. في عديد من المؤسسات في جامعة سوسة عندهم بعض الخطوات كما المدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا ولا ليزيت كوم، عديد من المؤسسات حتى كلية الطب عندها كالكو با فير لينوفاسيون بيداغوجيك. شكرا عايشك، بارك الله. شكرا.